टिके भाबिल दिने सकाळु उठिला बेलକୁ दुनियार सबु प्लास्टिक अदृश्य होइजिवो। फोन, ब्रश, पेन, बसिया पेन चेयर सबु किछि अदृश्य होइजिवो। एमिति समय को तुमे भाबी पारुछ कि पारुन ना? काहेकि ना प्लास्टिक को आमे एबे बहुत व्यवहार करूचे। एहा हमर अविच्छेद्य अंग बोध्य होई सारला। खाद्य पैकिंग ठारू आरंभ करी एरोप्लेन रे बसिया पाई सबु आडे हमको प्लास्टिक व्यवहार करा जाउछ। तुमे माने टिके ब्रेक नै केबे भाबिछ कि वास्तव रे प्लास्टिक कोन? एही प्लास्टिक केते प्रकारर रहिछि एवं एही प्लास्टिक भलो ना खराब? आम पृथ्वी पाई बा परिवेश पाई केउ केउ प्लास्टिक भलो एवं केउ प्लास्टिक खराब एही सबुर उत्तर हमको जानिबा को पड़िबो। ताहले एबे चलो आमे आरंभ करिबा बा एहार उत्तर देखिबा। प्रथमे आमे जानिबा प्लास्टिक कोन? प्लास्टिक हेउची पॉलीमर मानकर एक लंबा चेन बा श्रृंखला। आमे संश्लेषित तंतुरे पॉलीमर कथा पढ़िथिले। आमे देखिथिले छोट छोट एकक मिसी पॉलीमर तयारी करूछंती। ताहले एही पॉलीमर रो आमे प्लास्टिक तयारी करूछे। एठी उदाहरण सहकारे मु तुमको बुझाउछि। इटा, छोट छोट इटा को नै आमे बड़ घर तयारी करूछे। ताहले सेही भली छोट छोट एकक को नै आमे बड़ पॉलीमर टे तयारी करूछे एवं सेथिरो आमे प्लास्टिक तयारी करूछे। ताहले बहुत सिंपल एटा। आउ गोटे प्लास्टिक रो गुण कोन ना एहा नरम होइथाय एवं नमनीय मध्य होइथाय, जेपरि कि शॉपिंग बैग। एवं किछि प्लास्टिक बहुत टाण होइथांती बा शक्त होइथांती, जेपरि कि मोटरसाइकल रो हेलमेट। एवं सबु प्लास्टिक समान नुहंती, भिन्न भिन्न प्रकार प्लास्टिक रहिछि। ताले एबे चलो आमे सही सब विषय रे पढ़िबा। मुख्यतः दुई प्रकार प्लास्टिक देखिबाको मिलथाय, जथा थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ताले प्रथमे चलो आमे थर्मोप्लास्टिक विषय रे कथा हबा बा ता विषय रे जानिबा। एही प्लास्टिक को जदि आमे तापमात्रा देबा बा गरम करिबा ताहले ताहा तरली जाय एवं जदि ठंडा करिबा ताहले ताहा कठिन हे जिवो। जेपरि कि बटर, जदि बटर को आमे तरली देबा ताहा कोन हे जाय? तरली जिवो बा गरम कले ताहा तरली जाउची। एवं जेतले ताको ठंडा करि देबा ताहले ताहा शेप नै जाउची, जो आकार रे रखिबो सेही आकार रो से हे जाउची। ताहले एगुडी को स्वतंत्र कोन पाई ना थर्मोप्लास्टिक रे रैखिक एकक सजा रही थाए, एही भली किछि थाए। एवं यह पॉलीमर मानकर लंबा श्रृंखला होइथाय एवं तार सजाटा कोन थाए ना रैखिक एकक सजा रही थाए। एभली एकक सजारे एकक गुड़िकर एक लंबा सिकुली सृष्टि करी पॉलीमर प्रस्तुत हुए, जहा कि एठी मु डायग्राम रे तुम मानको देखैछि। माइक्रोस्कोप तळर चित्र एटा। जदि आमे माइक्रोस्कोप रे देखिबा ताहले एही भली किछि हमको देखा जिवो। एमाने तरली पारंती पुणी आकार मध्य नै पारंती। एही थर्मोप्लास्टिक को आमे पुनर्चक्रण मध्य करि परिबा बा एही थर्मोप्लास्टिक पुनर्चक्रण योग्य अटे, जहा कि एहार सबुठारु बड़ गुणधर्म एहा प्लास्टिक रो वेस्ट मात्रा को कमै थाए। ताले एबे चलो एही थर्मोप्लास्टिक रो किछि उदाहरण आमे देखिबा। प्रथमे आमे पॉलीएथिलीन कथा देखिबा, जहा कि एक थर्मोप्लास्टिक अटे। एहा नमनीय अटे, हल्का अटे एवं आर्द्रता प्रतिरोधक होइथाय, जहा कि आमे केउंटी केउंटी व्यवहार करूचे ना प्लास्टिक बैग, बोतल एवं खेलना रे व्यवहार करिथाय। तापरे आमे देखिबा पॉलीविनाइल क्लोराइड बा पीवीसी, जहा को आमे दैनंदिन जीवन रे बहुल भाबरे व्यवहार करे। सेगुडिक शक्त होइथांती, हल्का होइथांती एवं अग्नि प्रतिरोधक होइथांती, जहा को आमे केउंटी व्यवहार करे ना पाइप रे बा केबल पाइप रे किछि झरकार फ्रेम तयारी रे मध्य आमे याको व्यवहार करिथाय। तापरे आमे देखिबा पॉलीप्रोपाइलिन। ताले पॉलीप्रोपाइलिन केउंटी व्यवहार हुए ना देखो, एहा को बहुत दिन पर्यंत आमे व्यवहार करि पारे बा एहा को आमे ड्यूरेबल बोली कहे। एहा ताप प्रतिरोधक होइथाय एवं एहा बहुल व्यवहृत हेउथिबा प्लास्टिक अटे। ताले याको आमे केउंटार व्यवहार करे ना किछि जिनिसर पैकेजिंग रे व्यवहार करे, गाड़ी रो पार्ट्स रे मध्य आमे व्यवहार करे। तापरे आमे देखिबा एक्रिलिक। एक्रिलिक को आमे केउंटी व्यवहार करूचे ताहा विषय रे प्रथम चलो जानिबा ना। एक्रिलिक बहुत स्वच्छ होइथाय, स्थायी होइथाय बा दीर्घ दिन पर्यंत आमे ताको व्यवहार करि परिबा एवं जलवायु प्रतिरोधक होइथाय। ताले याको केउंटी केउंटी व्यवहार करा जाय ना झरका, चश्मा एवं विभिन्न डिस्प्ले रे मध्य आमे याको व्यवहार करिथाय। ताहले एही थर्मोप्लास्टिक को जेतेबेले आमे ताप देबा
ତାହା ତରଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସେପ୍ର ଚାହିଁବା ସେହି ଆକାରର ବା ସେହି ଆକୃତିର ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ନା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏହାର ନାମରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯଦି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ସେଟିଂ କରିଦେବା ତାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ବା ଗୋଟେ ଥର ଯଦି କଠିନ ହୋଇଯିବ ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେହି କଠିନ ହିଁ ରହିବ ବା ଟାଣ ହୋଇକି ରହିବ। ତାହେଲେ ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେତେ ତାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତରଳିବ ନାହିଁ କି ଆକାର ନେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ତିଆରି କରୁଛେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେକ୍ ତିଆରି କରୁଛେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ବ୍ୟାଟର ତା କୋଉ ଆକାରରେ ଥାଏ ନା ତରଳ ଆକାରରେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେକ୍ ବନେଇ ଦଉଛେ ତାହା କ'ଣ ଫ୍ଲଫି ହେଇକି କେକ୍ ବନୁଛି। ଆମେ ସେଇ କେକ୍ ରୁ କ'ଣ କେବେ ବ୍ୟାଟରକୁ ପୁଣି ଯାଇପାରିବା କି? ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଇ ବ୍ୟାଟରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଏକକ ସଜା ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆକାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସ୍ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି ଏହା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ଏହା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହି ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମେଲାମାଇନ୍। ତାହେଲେ ମେଲାମାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଦେଖ, ମେଲାମାଇନ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରେ ନା ରୋଷେଇ ଘର ବାସନରେ ଏବଂ କିଛି ଲାମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫର୍ମିକା। ଫର୍ମିକା କ'ଣ ନା ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରେ ନା ବାଥରୁମରେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚରରେ ଏବଂ କାନ୍ଥର ପ୍ୟାନେଲରେ। ବାଥରୁମରେ ଏମିତି କିଛି ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଫର୍ମିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେକ୍ଲାଇଟ୍। ଏହା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରେ ନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍, କ୍ଲଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୁଇଚରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବା ସେମିତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସ୍ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଆଉ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟନ୍ତି, ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ। ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ବା ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ପଲିମର ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଏକ ପଲିମରର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାହେଲେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ ନା ଏହା ଗରମ ହେଲେ ତରଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଏହା କଠିନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ର ଆକାର ନେବ। ତାହେଲେ ପଲିମରର ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ ନା ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ତାର ସଜା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ରୈଖିକ ଏକକ ସଜା ହିସାବରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଦେଖିବାକୁ ନା ଏଇଭଳି ରେଖା ଆକାରରେ ସଜେଇ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିମରର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପଲିଏଥିଲିନ୍, ପଲିଭିନାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରିଲିକ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପଲିମର ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାପରେ ଆମେ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା ପଢ଼ିଲେ। ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ନା ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଇଭଳି କଠିନ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ଯେତେ ତରଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ତାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତରଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ। ତାର ସଜା କେଉଁଭଳି ଥାଏ ନା କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ପଲିମର ହିସାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଥାଏ, କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇକି ସଜେଇ ହେଇକି ଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମେଲାମାଇନ୍, ଫର୍ମିକା, ବେକ୍ଲାଇଟ୍ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉଦାହରଣ। ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସ୍ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏହା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଯେତିକି ଆମକୁ
आमर उपकार साधन करुच्ची बा आमको साहाय्य करुच्ची सेते मध्य आम परिवेशर क्षति करुच्ची। तेणु प्रथमे आम प्लास्टिक को व्यवहार करने पूर्वर आम देखा यह आम परिवेश को क्यों रेट्रे खराब करुच्ची बा परिवेशर क्षति साधन करुच्ची। तेणु आम सर्वदा पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक को व्यवहार करने उचित एवं ताको बारंबार रिसाइकल करी बा ताको बारंबार रियूज करी प्लास्टिक रो व्यवहार को कम करने उचित जहाँकि आम परिवेश पाई एवं मनुष्य जाति समस्त पाई बहुत भल अटे बा बहुत उपकार हेबो।